Hello guys, welcome back to my channel. Digi mga na simang na dalo mengsa YT studio ni gimen wiat na gata na simang na dalo ya video kura ba. Dagi meng yan YT studio ni update Mei ni chigini tariko Mei ni chigini khajul gini khulur punga tariko improve pungen mo improve ka ge improve punga ko man gen. Dagi meng na yar mai dakani mai dake dakna nanga mai dake update kana nanga na simang nanga ya video ra ba thaya hana simang wi giparang du yeng nok aro takkamun rang de takkeng nok mon di bani matamara dakhu jenga matamara masi khu jenga uni mana video khora ba an de mo white studio ni gitar update na simang nanga wi atiu nangen na simang ya video ko jar ke mana jol dakke mana na simang rakhi nag man gen haida dau dakrik chongode ya setting hona ya white studio ko update kharak chongode jamanu nang na maiba problem ong na budong amo ana simang na ya ni ko chem na simang na thalati nangen aro skiat ni nangen mai diki takna nanga mai ki khana nanga mo deki mana han sing jol bet petam gijan ni yangen phone screen mo pingrang daudi phone screen ni bo mai diki dakna nanga mai ki khana nanga na simang no wiat tio nangen dage mena na ya ni gemena dalo video khra ba amo daude yar basakola ste dong ya me ni chigini na improve nang ni mai ko improve khagen mo wa ko na ya ko de setting ho dakna nangen skhang ba na mai ko kinga skhang ba na ya turn on automatic add slot in addiction to you manual add slot recommendation ge badong ba mo wa dongan de kem gni ge pa ya no kinga ya gni ge pa ho nibo opt out of additional automatic and slot and continue managing manually mo de ge mana first ge bona first ge ba ya no click again sumode ya click hai don gen sumode aru na forai na gto man gen ya rang ko forai bo mo ya ko forai ni na ma sina gto man gen mai takna man na mo ya na ni bo forai ni bo nai ko open khai mena forai ni chmai bo no de na ma sina gto man gen mai diki taka mo warang ko na forai ni mena dakna gto man gen taude ya ko update ka ora ya no na ya ko tik ma khai mena save khagen chmora na ara nangni video on h man gen aro h man ne mena h mani advertise rang dige man gen dige mena inu de earning ba bari rogen ya earning ni gemon ongen taude earning ba bari ha mo skhang gata dige ongja jok dige Facebook ba bari jok taude YouTube ba bari ha dige mena taude ye earning ni gemon taude na ya khu dakna nangen ya khu save khana gata nangen mo dige men taude anching mai dakna nanga anching khu dakna de ha anching be khangna be khang emeng taude nangni white study ko open khabane nangni white study ko dige open khabo white study ko dige open khai mena white study ko open khai ngon nangnan dige interonggen dige interongani jamande na an dige interongani jamande nangni dollar sign donga ba mo ya site khama o ya nangni dollar sign donggen ba mo ya nangni dollar sign ko na click khabane de click khaude nangna na an kenok de click kha jokode nangnai non dige interong nok ya ni bon dige na kha jokpa mo yan digi na khat ba khona aya kho thari na gden nangen meni chigini thari ko improve bongen aya kho thari bomo jamanu de haida nakna maiba digi nek nikani maiba rang ongna budonga digi men na simang thari rikpo da update on mo digi men da khu thari na mai dakna nanga da dan ching jojo ni na ya manage sing budonga mo ya manage ko digi step ne manage ko step bo da de ya option number gi gini donga mo option number gi gini skang para ya turn on donga gni ge bare off out additional ge ba donga mo dege mena ya no na click dage first ge na click kai save khagen smode meriken first ge click kai mena save khagen smode wanang ni earning aro nangni thangha na ka barang bari gen aro nangni video advertise pa man ne mena wa advertise ni thangka ko na man gen mo dege mena ya gni ge ba manage ka gni ge ba ko daken smode na manage kha jungna nang gen di bani da turn on dakna da turn on document na simang ne miskwat na da di ya ko dakna di yano ya ko tik ma kha je first ge ba ko tik ma kha bo dege mena dege save takat bo ne de save takat tu de da de dege interong banok ni bo dege interong e mena da de review ong jok pa mo review ya da review bisong ni ye mena review kha ai mena da bisong de mai ko dakna na mai ko khana na bisong dakat ke nok dege mena dege update khai jakhal rukna gda thari rukna gda nang man nang gen mo dege update kha bo dege mena dege ye setting dakpo tik ma khai save kha bo mo dege jakhal gin chimode nang na ba jamanu nek nekani ongjana ba donga mo dege mena daode
Kude mamung dakna bijok ne ndiki mena bek khangai no tawde ungai habamo ndiki dakki mena jakhalbo nude nangnaba nangni channel naba bangija haida maiba problem ungjana ba dongamo unigi meni ko save khai mena ndiki review khai donbo unode nambat ke bonggen mo ndiki mena dalni video di asan pengrang na simang chakchik be ni swani gimana simang sakanti kon motel be demeng dal langa ye YT study ni update ni video question ra ba ya ndiki mena simang chakchik ni swani gimana motel be Dayman dal ne video bayan ngai gino niseng ba sakanti kon mathel lagde khusyong ba sakanti kon mathel bia dege mang revang video kunyang na video ko namle kin chimode channel ko subscribe kabo aro video ko like kai do nang bo dege mang sakanti nan bye bye